आज आपण हजम शक्ति बढ़ेबार चारोटी मंत्र बा चारोटी अति सहज टिप्स विषय जानिबे जहाँ को फॉलो करके आपण निजर हजम शक्ति बढ़ाई पारिबे। पेट आपणकर सफा हो जिवो, पेटर अनेक समस्या आपणकर दूर हो जिवो। आउ एथिरे आपणकर कोनोसी प्रकार होम रेमेडी करिबार नाही, कोनोसी प्रकार मेडिसिन भी खाइबार नाही, कोनोसी प्रकार किछि भी आपणको अधिका एथिरे खर्च करिबार नाही, केवल आपणको ए चारोटी टिप्स फॉलो करिबार अछि। तो स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो आ जानिबा कोन से टिप्स। जेतेबेले गोटे पिलाटी बहुत छोट थाए तो तार सेमिति किछि भी प्रॉब्लम न थाए। हाँ सेमिति जदि कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन जोगु किंबा बैक्टीरिया जोगु पेट भितर किछि बैक्टीरिया गला जोटा कि बैड बैक्टीरिया ता पई पिला मानकर पेट खराब हुए। किंतु जेते जेते बड़ हुअंती सेते सेते हमर कोन हुए लाइफस्टाइल ता चेंज हुए, जोटा कि आमे निजे करू आम खाद्य आम लाइफस्टाइल ए सबु ही गोटे गोटे कारण जहाँ पई हमर पेट सबु बेले खराब हुए। जेमिति गोटे दुईटा दिन जदि आपणकर पेट खराब है तो एथिरे किछि भी भाबिबार नाही, किछि भी आपणको ट्रीटमेंट एथिरे दरकार नाही। किंतु जेते रेगुलर हेउची एमिति अनेक कमेंट भी मो पाखକୁ आसुची जो मानकर कि रेगुलर पेट खराब रहउची, रेगुलर गैस होउची किंबा रेगुलर से मानकर आंबिला ढिकर देउची। जदि एभली समस्या आपणकर सब बेले हेउची तो जणे निहाती व्यस्त ही पड़िबो। आज मु जो टिप्स आपणको देबी जदि एहाको आपण फॉलो करछन्ते देखिबे जदि भी आपणकर रेगुलर एभली पेटर समस्या रहउची तो से सब दूर ही जिवो। जेमिति फर्स्ट अछि जे आपणकर डाइट केमिति हेबा दरकार। देखंतु आपण जहाँ भी खाउचंती आपण सकाळे खाइले, आपण लंच टाइम रे खाइले, आपण डिनर रे खाउचंती, संध्या बेले चा टिके पिउचंती, तो से सबुथिरे गोटे बैलेंस डाइट रहिबा दरकार। बैलेंस डाइट रो माने कोन? सेथिरे आपणकर किछि कैलोरी रहउतबो, किछि प्रोटीन रहउतबो, किछि आपणकर फाइबर रहउतबो। तो ए सबु जति मिक्स करिकि आपण खाइबे तेबे देखिबे आपणको सबु प्रकार विटामिन सबु प्रकार रो खाद्यर फायदा आपणको मिलि पारिबो। किंतु भूल हुए कोठी जे जदि आपण आपणकर खाद्य रे जदि खाउचंती बहुत अधिक कैलोरी अर्थात बहुत अधिक भात किंबा बहुत अधिक रुटी खाइले, नचे जदि आपण आमिष खाउचंती सेथिरे आपणकर बहुत अधिक आमिष रहिला किंतु सेथिरे आपणकर फाइबर आदौ भी नाही, तो एठी आपणकर पेटटी हे जाय खराब। कारण जेतेबेले आपण आमिष खाउचंती सेथिरे आपण पुणी एक्स्ट्रा तेल भी तो ऐड करूचंती ना, सी भी तो फैट आ आमिष रे आपणकर ऑलरेडी फैट रहिछि किंतु एथिरे आपणको फाइबर केते मिलुची। आपण आमिष खातु ठीक अच्छी किंतु गोटे क्वांटिटी लिमिट रखिबे तार आ सब बेले किछि ना किछि फाइबर सेथिरे मिक्स करके खातु। जेमिति आपण जति माछ खाइले कि चिकन खाइले, अंडा खाउचन जहाँ भी खाउचते आमिष रे आपण ता सहित टिके जति डाली करदेले, किछि आपण सलाड मिक्स करके खाइले, किछि आपण परिवार भजाटे भाजी देले, तो एमिति रे गोटे बैलेंस डाइट आपणकर हे जाय। जेमिति म आपनको कहिली गोटे बैलेंस डाइट आपनको खाइबार अछि। तो बैलेंस डाइट कथा एथि पई आपनको कहूची जे सब प्रकार रो खाद्यर फायदा आपनको मिलि पारिबो। कैलोरी भी रहिला, प्रोटीन भी रहूची, प्लस आपणकर फाइबर भी रहूची। तो जदि एमिति भाबरे बैलेंस डाइट गोटे खाइबे एथिरा आपणकर पेट केबे भी खराब हबनी आ सब बेले पेट ठीक भाबरे आपणकर सफा भी हे पारिबो। सेकंड टिप टी हेउची जे आपण खाद्य खाइबार गोटे पर्टिकुलर गोटे टाइम रखंतु। देखंतु जेतेबेले आपण सकाळे 9टा बेले खाती तो आपण लंच टाइम केतेबेले 3टा केतेबेले 4टा केतेबेले कोन होउची आपण निजे भी जानहाती। कारण समस्त निजर काम सरीगला परे ही खाइबा को इच्छा करंती, कारण खाइबा परे सेमानकु को टिके रेस्ट करिबार अछि। किंतु देखंतु गोटे खाइबार पर्टिकुलर टाइम जदि आपणकर न रहिबा सेथिरे कोन हुए, आपणकर जेउ टाइम मने करंतु आपण डेली लंच खाती दिन 2टा बेले, डेली रो आपणकर काम सीटा किंतु एमिति किछि काम पड़ला जोठे कि 2टा बेले आपण खाइ पारले नाही, किंतु आपणकर गोटे रूटीन बनिछि 2टा बेले खाइबार, तो सेही 2टा समय रे ही आपनको भोक लागिबा। कारण आपणकर स्टमक रे आपणकर पाचक रस निर्गत हेलाणी, सेटा ही आपणकर टाइम रहिछि, रूटीन रहिछि, समय भी शरीर ठीक रे जानि पारुछि, तो सेति पई ठीक से समय रे ही आपनको भोक लागिबा। किंतु आपणकर काम रहिछि आपण किछि खाइ पारलेनी, जोथरे कोन हुए आपणक पेट रे एसिडिटी हबो, गैस हबो। पुणी जेतेबेले आपण 4टा 5टा बेले खाइबे आपनको बहुत अधिक भोक लागुछि, भोकर समय तो आपण जहाँ भी खाती ठीक भाबरे आउ हजम हे पारेनी। हजम जति न हबो पेटरे पड़ी रहिला जोथरे कि गैस हेला, एसिडिटी हेला, पेट भी एथिरे आउ आपणकर सफा हुएनी। एथिरे कोन हुए जति रेगुलर आपणकर किछि दिन ए अभ्यास रहउची तो एथिरे आपणकर हजम शक्ति भी डाउन हे जाय। हजम शक्ति बढ़िबार माने कोन? हजम शक्ति बढ़िबार माने एया नुह जे आपणको बारंबार भोक लागिबो। हजम शक्ति जति ठीक रे आपणकर चाले, हजम प्रक्रिया जति ठीक रे आपणकर चालुची, इहार माने हेला जे खाद्य ठीक भाबरे आपणकर हजम हुए ना, आपणकर गैस हेबो ना, आपणकर एसिडिटी हबो,
ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଜମ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଅଧିକ, ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତ କିଏ ସେ କାମ କରୁଛି। ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଛି। ସେଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇପାରେ, ସେଟା ଡିନର ହେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ରାତିର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିଛି, ରାତିରେ ଆପଣ 9ଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ କି 8:30 ବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବାଟା, ତ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ ଟିପ୍ଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେନି। କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପଡ଼ୁଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଭାର ପଡ଼ୁଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 4th ନମ୍ବରର ଟିପ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ରେ ପାଣି ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସିଡିଟି ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ, ଏମିତିକି ପିତ୍ତ ବାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତିନି। ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସିନା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାହା ବି କୁହାହେଉଛି ପୁଣି ସେଇ କଥା ହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବେ କେମିତି? ପାଣି ପିଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଦିନକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 8 ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟା କେବେ ବି ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଟା ବି କେବେ ବି ଆସିବନି। ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଚା ବି ତ ପାଣିରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି କି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହେଲା, ସିଏ ବି ତ ଲିକ୍ୱିଡ, ସିଏ ବି ତ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ନା। କେବଳ ନର୍ମାଲ ୱାଟର ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପିଅନ୍ତି, ସେଇ ପାଣି 8 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲେ। ଗ୍ୟାସ୍, ଆସିଡିଟି ସେସବୁ କିଛି ବି ହୁଏନି। ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ଖରା ଦିନେ ତ ଆପଣମାନେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖୁନି ଯେ ବାହାରେ ଗରମ ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କେତୋଟି କଥା ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବା କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁନି, କାରଣ ପକେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 4ଟି ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବି ହେବନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।